at the life of, and we have looked at a few important characters from history, particularly connected to the church. And today we're asking the question, what does this mean for our lives? And we've been kind of hinting at that question as we've been discussing this on Wednesdays. But today I wanted to bring no one other than our pastor, Javier Sotolongo, who has been pastoring this church for over 30 years, to talk about what it means to consider the legacy that you will leave behind. And one of the biggest challenges with students with regard to legacy is to get them to understand that you start building your legacy from the beginning. It's not something that you think about at 50 and 60 years old. It's not something that you think about in the twilight of your life, but right at the very beginning. And so someone that has been dedicated to the ministry of the gospel for years, want him to come and encourage all of us and for us to leave here today with a greater sense of responsibility for the gospel and a greater responsibility for our own lives and how we're going to live it out for the sake of Christ. After his talk, I encourage you to take notes while he's speaking and to jot down any questions. I have a few questions here, but if you do have a question that you want to get to me, you can write it down on a piece of paper or send me a text message. If you don't have that, someone next to you will have my number. If you have a specific question that you want anonymously to be asked to Pastor Sotolongo, because we are going to have a bit of a Q&A with him after. But if you could thank him for being here tonight, let's thank him now, and let's invite Pastor to be with us today. Too many. How long been I know you, Joe? 16 years. Yeah. So you were what, 13? No, 15. Okay, so ya yo sé muchas cosas de Joe que ustedes no saben. Okay. Esto no echa más para arriba. Aquí. Up or down? Arriba. Ahí. Too much? Okay, ahí deja ahí. Eso quiere decir cuánto tiempo hace que yo uso esto, ¿verdad? I bought these things, you know. Yo lo compré hace como un año y lo hemos usado bien poco. O 2 años, no me acuerdo bien. So, hoy vamos a hablar sobre legacy. Okay, so legacy, I don't know if you know what that means. I know some of you know, pero yo estoy seguro que otros no están muy seguros. So vamos a empezar, ¿qué es what do you think a legacy mean? ¿Qué quiere decir legacy? Para usted, puede decirlo en español o en inglés, no importa. So what does legacy mean for you? A ver. Legacy, there is another word for legacy too. What is that word? ¿Ah? Herencia, exacto. Herencia es otra palabra para legado. Trying to say that word fine. I mean, herencia, heritage, inheritance. Legacy and inheritance es lo mismo. Es más o menos la misma idea. So, what does that mean? Okay. Lo que tú dejas para los otros que vienen. Yeah, it's good. Eso es básicamente lo que es. Entonces, vamos a hablar un poco sobre eso. Yo me imagino que ellos me pidieron a mí que hablara de esto, porque ellos me ven a mí viejo. Entonces, una persona que tenga 18 años dice, bueno, you don't have too much legacy, right? So a guy like me, who is 61, say, well, he is supposed to have some legacy. So, me imagino que por eso es la razón que yo estoy aquí, ¿no? Pero, ¿alguno de ustedes aquí tiene 29 años? ¿Alguno de ustedes tiene 29 años? ¿Alguno de ustedes tiene 30 años? How old are you? 27. Okay.
Yo vine para aquí, para esta iglesia, cuando yo tenía 29 años. You know, I got to this church when I was 29 years old, as a pastor. So, más o menos, para que tú tengas una idea, más joven que yo, right, Joe? Tú tienes, ¿cuánto? 32? So I was younger than Joe. Y a través de los años, pues, you know, yo he visto a lot of people going through this church, you know, coming to this church, leaving this church, coming to this church. Y esto es parte de what we're living, the place we're living. We have a lot of people who move to other part of the country. We have a lot of people who die. You know, I see a lot of people dying in this church, believe it or not. Especialmente los primeros años, that was amazing. Pero si yo pudiera resumir, you know, what a legacy mean for me, I will say in 2 words, or maybe 3. Legacy for me is Ruth and Sarah and the church. That's my legacy. 3 words. Ruth, Sarah, and the church. Porque eso es lo que yo voy a dejar, right? Ahora están los hijos de ellos, están, tú sabes, la iglesia. Pero really, eso es going to happen. So, aunque usted no lo crea, ese va a ser el legacy de ustedes también. No? So we have a definition here. I think we have in English and in Spanish. Yeah. ¿Alguien me puede leer esa definición ahí? Cualquiera, español o inglés. So, eso es lo que es un legacy. Right with that? Very good, man. Okay. So, voy a mencionar aquí una persona que yo estaba viendo que ustedes están estudiando la vida de grandes personas en la historia. I know that you talk about Spurgeon, John Wesley. Who else do you talk? Moody. C.S. Lewis, okay. Y bueno, hay un hombre que no lo mencionaron que se llama Jonathan Edwards, que es también one of los gigantes de la historia, vamos a decir, moderna, de 1700 para acá. Y este hombre, para tener una idea más o menos, algunas personas han dicho que Jonathan Edwards, se puede decir de Jonathan Edwards, que es el padre del cristianismo moderno, de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards es un americano, un hombre nacido en Estados Unidos, parte de esta nación, pero un hombre que veía la vida diferente. The other day I was reading about Jonathan Edwards. Did you know he was kicked from the church? They fired him from the church. Jonathan Edwards, believe it or not. Yeah, en la biografía de él aparece eso. Pero bueno, a él no se conoce por eso en la historia. Él se conoce porque Jonathan Edwards, you know, United States have a long history, okay? And siempre no fue igual. The United States that we are living today is not the same United States from 200 years ago, okay? But let me tell you, 200 years ago, it wasn't that good either. Aquí había un problema grande. Aquí había un problema de división. You remember the 13th colony, right, in history? Okay, 13th colony dio a luz los estados en Estados Unidos. Pero entre esos colonies, there was a lot of division. The people don't want to get together. They want to, you know, vivir como un país independiente, cada colonia. So, aquí había mucho problema, mucha división. Very similar to what happened today. See, this is not new.
for the history of the United States. La división y los problemas. We have to remember one thing. English was the language officially from the United States. Pero no era la lengua única que se hablaba en Estados Unidos. Estamos hablando de 1700, a raíz de el comienzo de la nación. Pero esa no era la única lengua que se hablaba aquí. Aquí habían otras lenguas. Es más, let me tell you something. Aquí se produce lo que se llama The Great Awakening en Estados Unidos. You can Google on your phone and put The Great Awakening y te va a hablar de una parte de la historia increíble. Pero aquí viene el asunto. El Great Awakening fue lo que le dio como un sentido a la nación. Porque aquí todo el mundo estaba, people come here for different reasons. Aquí vinieron los pilgrims por razones religiosas, pero aquí había gente con otras razones. Okay? A lot of people who come here to get money, to get rich. So you remember la fiebre del oro, the gold fever, que people go to California looking for gold and all that stuff. You remember la cuestión de los Western movies. Okay, that was a bad time for this nation. There were places que no habían order, no había ley, no había nada. People kill each other. It looks similar to what we have today. So, but before that was something, habían divisiones, y aquí había mucha influencia de diferentes países, irlandeses y alemanes y ingleses. Pero ustedes saben que los Germans don't speak English, right? Y los irlandeses tampoco. Es decir, los irlandeses están hablando inglés hoy, pero you go back and they speak a different language. Es más, tú vas a Irlanda. I remember I go to Irlanda. I remember when we go to Ireland. Y ellos están tratando de preservar la lengua de ellos. ¿Cómo es la lengua de ellos? I forgot. I forgot. Pero es una lengua que no es inglés. Okay. Aquí en las colonias se hablaban diferentes lenguas. Y ustedes saben lo que pasa cuando hay diferentes lenguas, ¿verdad? People don't understand each other. There's problems like that. So, la gente llegaba en los barcos a Estados Unidos y no aprendían inglés, muchos de ellos, otros sí, otros tenían una noción, otros hablaban inglés, pero había un tremendo problema. Es decir, estoy diciendo todo esto para que nosotros nos demos cuenta que estos problemas que hay siempre han existido aquí. Esto no es de ahora. Estos han sido problemas de todo tipo. By the way, in those days no había esclavitud. Es decir, como nosotros la conocimos después. Es decir, la esclavitud viene a hacerse una institución later. Y aquí viene la parte que yo quiero decirle a ustedes. Jonathan Edwards was a minister from la iglesia congregacional, una iglesia que se llama así, Congregational Church. Y Jonathan Edwards was a regular guy, pero he was a very spiritual man. Y fue un hombre que he was looking for God, and he was a straight shooter. Hablaba las cosas claras y a veces ofendía a la gente. Y when he preached his great sermon, que está considerado el sermón más grande que ha existido en la historia, que algunos de ustedes habrán oído hablar de eso, los pecadores en manos de un Dios airado. Ese era el título. Sinners in the hand of an angry God. Pecadores en manos de un Dios airado. Cuando él estaba predicando ese sermón en una iglesia pequeñita de 100 y pico de personas en Trenton, New Jersey, dice que la gente empezó a sentir una sensación de que el floor se estaba abriendo y que ellos se iban a caer en el infierno. So you have to imagine the
power que ocurrió ahí cuando ese hombre estaba predicando. When he started preaching, his topic was that we are sinners. Here is God, and this is hell. Aquí está el infierno, aquí abajo está el infierno. Y aquí está Dios. Esta es la figura que él usó en su sermón. El ser humano estaba aquí, en las manos de Dios. Pero Dios es un Dios que está airado. He hates sin. So it was very easy for him to do like this. Sacudir su mano y dejar que los seres humanos fueran al infierno. Esa fue la idea de su sermón. When he was in the middle of the sermon, la gente empezó a sentir un conviction of sin, and they start feel guilty, y empezaron a sentir como que la tierra se iba a abrir. La gente empezó a agarrarse de los pillars, los pilares de la iglesia, porque pensaba que se iban a ir para abajo de la tierra, condenados por sus pecados. Estoy diciéndole esto porque esto solamente usted imaginándoselo, es decir, no era cualquier sermón, era un mensaje que trajo a convicción a la gente, y la gente de verdad empezaron a sentir el peso de sus pecados. Eso pasó. Lo que pasó con eso fue que ese hombre se hizo conocido. Porque esto no duró un día, esto no duró una semana. Esto empezó, dicen que las luces de Trenton, New Jersey, eso fue en New Jersey, no se apagaban por esa noche. La gente no podía dormir. Just to have an idea what's going on here. La gente no podía dormir. La gente iba a la cama y no podía dormir. Se sentía asustado porque se iban a morir y se iban para el infierno. Eso trajo lo que se llamó en Estados Unidos, vamos a decir en las 13 colonias, lo que se llamó The Great Awakening. You can go back to the beginning. Todavía yo no he empezado. No. Go back to beginning, to Jonathan Edwards, okay? Go to Jonathan Edwards. Yeah, stay there. No, I told you. Este gran hombre que estamos hablando de aquí, de pronto, Estados Unidos comienza a tener lo que se llama un revival. People start going to church. People start, los bars se empezaron a cerrar. La gente no iba a tomar alcohol. La gente empezó a cerrar los lugares de cosas malas. A movement of God starting en todo el lugar de Estados Unidos. Y entonces pasó un milagro que cuando ustedes oyen hablar, we need un revival, United States, todo eso, de esto que están hablando la gente, el país se unió. Todas las diferencias que había se fueron. So people start looking at each other like brothers and sisters. ¿Por qué? Porque empezaron a acercarse a Dios. Empezaron a pedir perdón por sus pecados. Y entonces, a partir de ahí, Estados Unidos empieza a build up as a nation y a prosperar. Producto de lo que se llamó The Great Awakening. Que el líder fue este hombre llamado Jonathan Edwards. Jonathan Edwards no se perdió en la historia. Entonces, yo hice aquí un research de qué pasó con la familia de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards se murió, pero ¿qué pasó con los hijos de Jonathan Edwards? ¿Qué pasó con los nietos de Jonathan Edwards? Y la razón que yo traigo esto es para que ustedes se den cuenta que lo que pasa en su vida hoy va a afectar your children and your children's children. So everything starts with you. Por ejemplo, en el caso de Jonathan Edwards, de su familia, salieron 100 abogados, 100 lawyers. Esto fue un estudio de 1,200 familias descendientes de Jonathan Edwards. 1,200, un estudio que se hizo de 1,200 familias descendientes de Jonathan Edwards. 100 abogados
un decano de una facultad, es decir, a dean from a law school, 80 poseedores de cargos públicos, people who work in the government, 66 doctors, a dean from a medicine school. Todos estos son familias de él. 65 profesores de universidades y colegios y college. 30 judges, 30 jueces. 13 presidentes de colegios universitarios, college presidents. 3 alcaldes de grandes ciudades como Filadelfia, New York. 3 gobernadores de estado salieron de la familia de Jonathan Edwards. 3 senadores de los Estados Unidos. Un controlador del tesoro de los Estados Unidos, the Treasury of the United States, y 1 vice president of the United States. Do you think that guy have a legacy? ¿Eh? I mean, en un mundo que se podía ver. Pero algo había en la forma de esa gente vivir que provocó que llegaron a esos puestos, políticos, académicos, como quiera. Algo había ahí, en esa gente. Acuérdense que Jonathan Edwards no era más nada que un pastor. That's it. That was the only title he had. Él era un pastor que predicó y escribió sus sermones en libritos, todavía existen los libritos, toda esa cosa. Entonces, indiscutiblemente, las personas pueden build up their legacy. See, no matter where you come from, no importa de donde tú vengas, you can build up your legacy. Puede ser que usted venga de una familia que nadie fue a la escuela, puede ser que usted venga de una familia que todo el mundo es analfabeto, no sabe leer ni escribir. Eso no importa. Lo que importa es lo que tú vayas a hacer, lo que tú quieras hacer, lo que tú decidas hacer. Porque tú sabes, usted oye gente hablando y dice, well, because my family don't go to school. No. That's all excuse. Okay. Aquí tenemos inmigraciones, gente que acaba de llegar, no hablan inglés, ¿verdad? Y comienzan a estudiar, comienzan a trabajar y se construyen una vida aquí. Entonces no estamos hablando de los privilegios, estamos hablando de refugiados que entran aquí sin nada y que se abren paso en el camino. That's the idea que estamos hablando aquí. Legacy. Ahora, esto yo lo voy a estar mezclando con la parte espiritual, porque vamos a ver que la cuestión aquí no es solamente prosperidad económica. Es decir, una cosa está conectada con la otra. En el caso mío, por ejemplo, en el caso mío, que es un ejemplo quizás, entonces, hace unos años atrás yo miraba y más o menos yo era de la edad de todo el mundo aquí, en esta iglesia. Pero ahora yo miro, por ejemplo, en este cuarto, I am the oldest person in this room. That never happened to me before. Pero ahora yo me doy cuenta y wow, I am the oldest person in this room. Well, si no miro mal, ¿no? That's going to happen to you too. Believe it or not. I know, you don't believe it, right? Pero va a pasar. Dentro de unos años tú vas a verlo. Cuando yo vine aquí a Estados Unidos, yo tenía 18 años. Yo no tenía a mi mamá aquí, ni mi papá, solamente tenía algunos primos. Entonces, yo vine when I got here, yo era cristiano ya. I come from Cuba, like you know, pero I already was saved. I know the gospel in Cuba. Mi mamá y mi papá no eran cristianos. Es decir, que yo no vengo, podemos decir, de una herencia de padres cristianos tampoco. Conocí el evangelio temprano, 17 años yo estaba confrontado con el evangelio, y a los 18 fue que yo realmente entendí el evangelio. Y vine enseguida para acá, para Estados Unidos. Ahora, cuando uno llega aquí
¿Cuántos de ustedes han nacido aquí? Levanta la mano los que han nacido aquí. Okay, you were born here. Okay. La mayoría de ustedes nacieron aquí. Hay otro grupo que no ha nacido aquí. Los que nacieron aquí no se dan cuenta de esto. Pero si tú no naciste aquí y tú viniste con 15, 18, 20 años, cuando tú llegas, tú chocas con la pared. Y el problema grande es el idioma. Si todo lo otro uno lo aprende, el problema es el idioma, que no es el mismo idioma que tú aprendiste. Yo puedo hacer la historia de ustedes aquí de cosas que a mí me pasaron y quizás ustedes no se las van a olvidar más nunca en la vida. But this is a little thing. I was in New York. I was working. I had 2 jobs in New York. One was en un lugar que se llama Chase Manhattan Bank. But I had nothing to do with the money. I work in the cafeteria. So, el Chase Manhattan Bank es inmenso. In those days it was bigger than Bank of America. Y en el medio de Manhattan ellos tienen un edificio inmenso también. So I have a boss. The guy was un adicto a la droga, but he was amazing. I mean, it was fast. And I don't know si tenía que ver algo con la droga, no sé. El asunto fue que él me dijo, he don't know my name, he don't know anything. He asked me, hey, where are you from? Y yo le dije, de Cuba. Entonces, my name is Javier, le dije. Y yo, okay. Pero cuando él me iba a llamar, me decía, hey, Cuba, come over here. Cuba, come over here. Y me ponía allí. Y entonces había una, tú sabes, esas esteras que la gente pone los platos y vienen caminando así. They start moving así. So, I'm supposed to get all those plates and put it in the dishwasher. Pero sometimes that was too fast. So, aquellos platos empezaban a crecer y empezaban a caerse. Y se rompían. Entonces él venía, he pushed me away. Y entonces él empezaba a poner todos los platos y los ponía ahí. Y decía, put attention. Y I'm putting attention. Pero esto es muy rápido. Entonces, en una ocasión me dijo, oye, Cuba, papá, y me dijo una cosa, y yo no entendí nada de lo que me dijo. Y yo lo miré, yo no le podía decir que no lo entendía. Y me dijo, you got it, right? Y dije, yeah, I got it. I don't know what she said. So, yo me fui para un cuarto allá atrás y empecé a pensar, a ver qué es lo que me había dicho ese hombre. Y yo, ¿qué es lo que me está diciendo ese hombre? Entonces, él me dio un papel. Y el papel era un número. Entonces yo entré en el cuarto y empecé a mirar. El cuarto tenía muchas cosas como platos, cucharas y cosas de cocina, eso, calderos y todo. Entonces yo empecé a mirar el number aquel y empecé a darme cuenta que aquel número tenía que ver con los números que estaban allí. Entonces digo, wait a minute. Yo creo que él me está diciendo que este número es un artículo de eso, right? Maybe, no sé, un caldero, un plato, no sé. Y hasta que vi el número que estaba en el shelf y pertenecía, creo que era a una cosa allí. Entonces yo cogí aquellas cosas, unas toallas, no me acuerdo bien lo que era. Y se las traigo y me dice, okay, yeah, but bring me more than this. So ya yo sabía que era eso, que había que ser más que eso. So I go back y los traje más. O sea, yo adiviné lo que él me estaba diciendo. You see, eso es un ejemplo que yo le pongo a ustedes para que ustedes se den cuenta que tú tienes una ventaja, right? You know English. Millions of people who got here don't have esa ventaja que tú tienes, no la tienen otra gente. Ahora, eso no quiere decir que es una razón para quedarte así. You have to learn, right? You have to go to school. You have to learn English o el idioma que sea. Entonces, en el caso mío, eso fue lo que pasó. Yo sufrí eso. O sea, cuando llega una persona aquí, mire, let me tell you something else what happened to me.
había un grupo de jóvenes así, eso era en New Jersey, yo estaba en la iglesia. Y entonces salíamos a comer. Entonces hacían un chiste. Y yo no entendía nada de lo que me estaban diciendo, del chiste. Y yo veía que todo el mundo se reía, so I laughed too. Pero yo no sabía de qué era el chiste. Porque lucía mal que yo me riera, que yo no me riera en el chiste. So I started laughing too. Y así nadie me miraba. So esas cosas son las que pasan personas que llegan aquí y que no conocen el idioma. Y por eso tenemos que ser sensibles a las personas que vienen aquí a la iglesia que quizás no saben esa lengua ahora, pero they're gonna know. Pero tenemos que ser sensibles y estar al lado de ellos y ver realmente si ellos están disfrutando y aprendiendo y ayudarles en lo que podamos. Entonces, yo tengo aquí 5 principles for a good legacy in your life. Number 1, fear God. Obedezca a Dios y tema a Dios. Fear God, tema a Dios y obedézcalo. Que eso es lo que habla la Biblia. ¿Alguno de ustedes puede leerme ahí el Psalm 112, 1 y 2? Si lo tienen ahí en su Biblia. 112, verse 1 and 2. ¿Me puede leer ese versículo rápido? Ajá. Praise the Lord. Blessed is the man who fears the Lord, who delights greatly in his commandments. His descendants will be mighty on earth. The generation of the upright will be blessed. Amen. It's a great verse, huh? Bienaventurado el hombre que teme a Dios o a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Entonces, la primera cosa para tener un buen legacy en nuestra vida es nosotros temer a Dios y obedecerlo. Okay, second thing. I don't know English. When I got here, I don't know English. And until today, I don't know too much either. Pero, like this, I do my master, I do my PhD, and I do all that stuff, okay? With this handicap of English that I have. Okay? So, what I'm telling you, okay, you can do it. Okay? So, number 1, fear of God. Right? That's the principle. Like I told you, in those days I don't know English, but I know God. No sabía mucho inglés ni mucha cultura, pero I know God. Y yo sabía que Dios es el source, la fuente de my blessing. Y donde quiera que yo iba a ir, God is going to bless me because I know God. So, ese principio es muy importante. No matter where you're going, you have to fear God. There are things que tú no puedes hacer as a Christian. Hay cosas que no puedes hacer. As a Christian, you can't. Oh, no, because this guy do it, y el otro lo hace, y el otro no lo hace. You want to say something, Sarah? I see you with a microphone here or something? Okay. There are things que no son para ti. Que son para, maybe to other people, but not for you. Because you belong to the Lord. No, porque este está sleeping with his girlfriend. Okay, but that don't mean it's right. Right? You cannot sleep with your girlfriend. Yeah, you can marry with your girlfriend and sleep with her later, but not now. So, como cristiano, you have to, there's things that you can do it. If you do it, you have to repent. Pedirle perdón a Dios. Entonces, hay otras cosas más que you cannot do it. Que están prohibidas. Que there's a line there, there's a wall there. Que si you break that wall, you're going to suffer in your life. And we can talk about, drugs y otras cosas modernas, ¿no? So,
fear God. That's the first thing, to have a legacy. Second, reconocer las necesidades del mundo. You know, you cannot look to yourself all the time. You have to look around you. There's people with needs, right? The world is not only about you. There's people with need around you que you need to help. That you need to get near to them y hablarle de Dios y hablarle de su problema, oírlo. Maybe the only thing you have to do is just listen. So, reconozca la necesidad del mundo y responda con compasión y con acción. Estamos hablando how to build a legacy in your life, not only for you, for your children too. ¿Qué está pasando aquí? When you have children, they're going to watch you. Te van a estar mirando, ¿verdad? Ellos no van a hacer lo que tú dices, ellos van a hacer lo que tú haces. Y, we live in a blessed country, in a prosperous country, but sometimes we have to go donde están la gente con mucha necesidad, right? There is a chapter in la vida de Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, everybody know who Charlie Chaplin is? Porque yo sé que I'm talking to a different generation here. So Charlie Chaplin was the most important person in theater. Y he got rich. Él se hizo rico. He's from London. So once in a while, he take his daughter a los lugares pobres de Londres. Because they have money, they live in a beautiful house, they have a lot of stuff. Pero él decía, I don't want my daughter to think that the world is like this. I want her to know what be poor feel like. So él llevaba a su hija a los lugares pobres de Londres para que ella se diera cuenta que el mundo no era como ellos estaban viviendo solamente. Okay? Entonces, una persona que tiene que va a tener un legacy in life es una persona que no solamente piensa about himself. Una persona que va a tener un legacy es una persona que va a estar pensando también en otras personas. Okay. Otra cosa, ore, after you got married, or maybe you have a boyfriend or girlfriend. Okay, when you got your couple, wife or husband, pray together with your couple. Pray que Dios los use. When I got married, this is going to sound weird for you, okay? The first day I got married, my honeymoon, before we had sex, I told my wife, I want to kneel al frente de la cama y yo le voy a pedir a Dios, y vamos a pedirle a Dios que bendiga nuestro matrimonio y que lo use para su gloria. And we kneel y le pedimos a Dios le dimos el matrimonio nuestro a Dios. Porque yo he sentido toda mi vida que todo lo que yo tengo, Dios me lo ha dado a mí. I don't deserve anything. So we have to be grateful. Y yo le voy a decir algo. Eso, como cuando usted se case, usted va a tener que hacer eso muchas veces. Life is like this. Okay? Today you are here, you're happy, everything is fine. Bzz, but tomorrow could be here. You make a mistake, you say something wrong, you do the wrong thing, your marriage va a sufrir. Entonces, we have to pray. Like as a couple, we have to pray que Dios nos use, que God use us to achieve the purpose that we are here for. That has to be our prayer. ¿Para qué estamos aquí?
Señor, ayúdanos a cumplir el propósito con el cual estamos aquí. Acuérdese, usted no está aquí solamente to feel good. You are here to serve God and to serve your neighbors, your brothers. You know, in Spanish, prójimo, se usa más la palabra prójimo. Pero you know, when you say prójimo en español, prójimo, tú le quitas la J a prójimo y pones la X, ¿qué dice? Próximo. Eso es un prójimo. The one who is next to you. Your neighbor, the one who is next to you. So remember, you are here to serve God and to serve your neighbor. Okay? So, ¿cómo vamos a hacer eso si Dios no nos ayuda? Por eso we have to pray. Also, number 4, help your couple, your wife, para administrar los dones que ella o él tienen. Listen to this, guys. Listen to this. Your wife, your future husband, your future wife, they have a lot of gifts. Tienen dones. Pero ellos no van a sacar los dones que ellos tienen si tú no los ayudas. When God put you together with that man or with that woman, es para que tú saques el máximo de él o de ella. So, a veces, you know, la esposa de uno o el esposo se intimida contigo, porque yo in my case, yo siempre estoy hablando, ¿no? Entonces, Bárbara no le gusta hablar mucho. Y ella me dijo un día, I don't like to teach the Bible in front of you because I get scared. Y digo, oh no, ¿qué es lo que he hecho? Pero sin darse cuenta, eso es lo que nosotros hacemos, Y yo dije, yo no estoy haciendo las cosas bien, right? Yo tengo que arreglar esto de una manera que she feel que ella está haciendo las cosas bien. She have other gifts que ella tiene adentro. Y a veces lo que se necesita es nada más que tú le digas a tu esposa, a tu esposo, a tu novia, a tu novio, hey, listen, I know you can do this. I know you can do it. You are smart, you are bright, you can do it. La esposa suya, esposo suyo necesita oír eso. Do everybody follow me here? Yo veo a todo el mundo muy serio aquí. Todo el mundo me está siguiendo en eso. Si tú no haces eso in your life, estamos hablando de cómo tener una legacy. Si tú no haces eso, tú vas a tener una persona al lado tuyo que is not happy. Y si esa persona no está happy, you're not going to be happy. There is a saying in English, happy wife, happy life. You heard that, right? Happy wife, happy life. Si la esposa está contenta, todo el mundo está contento. Si la esposa no está contenta, nadie está contento en la casa. So, lo mismo pasa con el hombre. Si el hombre no está contento, la cosa no marcha tampoco. Entonces, cuando hablamos de esto, de help your spouse, para que saque, the gift, lo máximo que él tiene, you helping to create una atmósfera de legacy with your children. Cuando tu esposa, tú la ves que se siente segura, o tu esposo se siente seguro, tú has hecho un buen trabajo. Cuando tú ves que ella o él no están seguros, you need to improve your work. Tú tienes que estar en un momento donde ella se sienta o él se sienta seguro. I mean, that's your work in your marriage. Very simple. That's your goal in your marriage. Que tu esposo o tu esposa se sientan seguros. You do that, you're going to have a legacy. Fifth, aquí tiene que ver con los hijos. Dice, pídale a Dios que le dé sentido a la vida de sus hijos. Dirección, una misión. Muy importante que los hijos
desde pequeños sepan para qué están aquí. What you are here for. ¿Cuál es el don que Dios te ha dado a ti? ¿Verdad? ¿Qué es la capacidad que tú tienes que otro no tiene? Entonces el muchacho, la muchacha se van sintiendo que están aquí con un propósito. Es decir, tú estás aquí, por ejemplo, una cosa interesantísima que pasó sin yo darme cuenta. Por ejemplo, nosotros teníamos un día a la semana, as a family, que we get together, it was Monday. You know? So, al principio, éramos just me and my wife, mayormente yo. Pero Bárbara también lo hacía con ellas dos. Después Bárbara le dio homeschooling, Sara and Rudy, they go to homeschooling casi todo el tiempo de la escuela. Escuela, tú sabes, elementary y la middle school. Pero yo me di cuenta que después que ya tenían ya como 10 o 12 años, o antes yo creo, they can teach en el grupo de la familia, ¿no? Entonces un Monday era para Sara. Entonces cuando llegó Sara había que cambiar todas las reglas, porque ella ponía reglas nuevas siempre. Y todo tenía, si antes uno eran preguntas y respuestas, no, era al revés, para ella era respuesta y pregunta. Pero I want to teach about Revelation. Okay, Sarah, listen. That's a very deep book, okay? Here we're going to be just 20 minutes. I don't think we have time for that. Pero Chitish, 10 minutos. Ella nunca había enseñado nada. Ruthie lo hacía otro Monday. Pero sin nosotros saber, ellos estaban siendo trained. Yo nunca pensé en que iban a hacerlo en la iglesia, nada de eso. Pero se dan cuenta, sin usted darse cuenta, está train your children for life. But let me tell you, hablar en público no es fácil. All right? Hablar en público no es fácil. Trate para ver, si usted nunca lo ha hecho, trate para que usted vea. La primera vez que yo lo hice, a mí me entraron unos sudores fríos y yo empecé a sudar. Y todo me dio un poco, No, and this is what happened. I'm supposed to talk for 30 minutes y hablé por 5. Y cuando yo vi, dije, oh my God, what do I do now? Tenía que hablar 30 minutes, just 5. Everything que yo tenía planeado, lo hablé en 5. Y ahora, ¿qué hago? So I remember a guy there que prayed long. Say, well, I'm going to ask for this guy to pray. He prayed like 20 minutes. So they covered the time. No es fácil. Pero cuando usted empieza a hacer en su hogar el trabajo de que el niño empieza a ejercitarse, usted está creando una atmósfera de legacy. I see that en Emma. Emma, yo digo, empieza a las muchachitas a enseñarle, Emma, you don't know if she want that or not. Pues ella quiere, pero yo no sé si es quizá que ellos también le están enseñando a que ella enseñe, aprenda, hable. Listen, you create that in your home. La mejor escuela de sus hijos es la casa. That's the best school. Todo se aprende en la casa, todo. A hablar en público, a conectarse con las personas, a tener relaciones con las personas. Everything you learn in your house. So aquí, hasta ahí, ¿tienen alguna cosa que quieran compartir? Todavía no he terminado yo, pero voy a decir 2 o 3 versículos bíblicos y ya. Sobre esos 5 puntos, ¿ustedes tienen algo que quieren mencionar o you want to add something? No se me amontone mucho. Ok, todo el mundo entendió eso. Yo tengo aquí algunos versículos bíblicos que es un challenge, un reto para
que los hombres de Dios nos hacen, no importa, los hombres de Dios hacen a nosotros, as a people of God. Entonces, vamos por ejemplo, aquí está Josué 23:6. Joshua 23:6. Joshua was almost in the end of his life. Joshua could be 80, maybe more. This is what he said. I'm sorry that I don't have this in English, pero dice, esforzado pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartados de ello, ni a diestra, ni a siniestra. Fíjense que le dice al pueblo, esforzados. ¿Cómo sería la manera de decir eso en inglés? Be courage, ¿no? Algo así. Be strong. Ahora, ahí mismo en Josué dice, guardado pues con diligencia vuestras almas. Keep your soul. Guard your soul. Eso es lo que dice Josué a su generación. Porque he living. Él se va a morir. Right? Josué 23:6. David, que ha tenido muchas experiencias buenas y malas. David vivió cerca de Dios. David se alejó de Dios. Dios lo bendijo de una forma increíble. David hizo cosas horribles. Dice David a su hijo antes de morir, dice, guarda los preceptos, o sea, la ley de Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos. Casi lo mismo de Josué, pero en the end dice, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas o que quieras hacer. Y ustedes saben qué pasó con Salomón, ¿verdad? Salomón llegó a ser una de las personas más ricas del mundo, o el más rico en su tiempo. Aquí tenemos un versículo que tiene que ver con Timothy. Pablo le dice a Timoteo algo ahí. ¿Alguien me puede leer ese versículo? 2 Timothy 4:1-2. Entonces, Pablo otra vez, era una historia parecida. Timothy era como su hijo en la fe. Él lo instruyó y le está diciendo, be strong in the faith. Preach the word of God, no matter what. Just preach the word of God. Y en ese mismo capítulo, miren lo que él dice en el verso 6. Porque ya yo estoy para ser sacrificado. Paul was killed. Y él sabía que lo iban a matar. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Aquí tenemos varios versículos. Por ejemplo, Josué también 24:15 dice, si mal os parece servir a Jehová, escoge hoy a quién van a servir. Si van a servir a los dioses que sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Sí, eso fue un statement que hizo Josué. Yo y mi casa vamos a servir a Dios. Aunque todo el mundo no sirva a Dios, yo voy a servir a Dios. Y tenemos ahí Mateo 6:33, que Jesús hablando dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces, ese es el legacy. Es decir, como hogar, nosotros tenemos que decidir a quién vamos a servir. Ahora, escuchen bien esto, guys. We live in a world de competencia. Who have the best car? Who has the best sneakers? ¿Verdad? Your sneaker $300, the other one is $200. Y sometimes this culture nos dice
que eso es lo más importante. You know que eso no es verdad. You know que eso no es verdad. Que eso no es lo más importante. Of course, your friends may you believe that that's the most important thing. But it's not true. Eso no es verdad. Eso es porque people have emptiness en su corazón y lo tienen que llenar con esas boberías y esas estupideces. Pero tú sabes que esos zapatos se van a romper también, ¿verdad? Igual que todos los zapatos. Que puede ser $300, $400. Lo más importante es lo que dice aquí la Biblia. Busca primero el reino de Dios. Y todo lo demás vendrá por añadidura. What you need to feel in your life is have a relationship with God. Listen, y I finish with this. Lo más importante en tu vida no son los likes que te ponen en el video tuyo, where you put there. People are, ¿cómo se llama eso? Adicto a los likes. Es más, yo estaba leyendo una estadística que dice que people get depressed when they don't have enough like in their post. Cuando ponen los posts en Instagram o Facebook o whatever, if they don't have too much likes, they got depressed. If there is a depression in the media, everybody, you see como todo el mundo luce en los media. ¿Te han visto eso? Everybody look great. Pero cuando tú lo miras en la calle, they don't look that great. ¿Ustedes no se han fijado en eso? En los posts, las pictures de la gente no tienen pimple. ¿No se han fijado en eso? Nadie tiene pimple. We know that's not true. Algo lo fixa ahí, qué sé yo, para que no se vea eso. When I have a pastor in our church, he told me one day this. Me dijo, Javier, cuando tú tengas novia, tú sabes, cuando you are, going out, la novia tú siempre la ves bien vestida. Nice, she look beautiful. Me dijo, no, pero don't follow that like that. Go to her house cuando she don't expect you. Si es posible, in the morning. When you knock the door y alguien abre la puerta, tú dices que you cannot talk to her. Cuando tú la ves a ella, esa es la mujer con que tú te vas a casar. No es la otra que tú ves cuando you go out with her. No. In the morning, that lady que se levanta, esa es con la que tú te vas a casar de verdad. Y that is true. A no ser que te haga los make-up esos que son permanentes, ¿ya ven? Que se ponen ahí. Yeah, you see that, right? Los ink esos que se ponen, los tattoos. La gente que se ponen tattoo como permanent make-up. Pero la mayoría no hace eso. Que yo estoy diciendo que we have to be careful con el look de este mundo. People, we know more than this. I mean, likes, okay, todo el mundo le gusta los likes, pero que tú no eres eso. You know the clothes you wear, you know the numbers of likes that people put in your post. You are more than that. You are made to the image of God. You have worth in your life. Y tiene que tener eso claro. Entonces, bueno, los 5 puntos, si alguno se quiere acordar de ellos, I think we have, go to the next ahí, que más o menos 5 principios. Tema a Dios, reconozca las necesidades de las personas, oren como pareja, ayude a su cónyuge y pídale a Dios que le dé sentido a la vida de sus hijos. We're going to ask him some personal questions, but I did want to say this, that it's important for us to consider that if you wanted to be, let's say, an accountant, you would take 4 years of study before you ever got a cubicle or an office. If you wanted to be a doctor, by the time you were in front of your first patient by yourself, you had already become a master student of everything of science.
any sort of profession, before you get into the actual field, you go through teaching and training, both didactic, listening, talking, conversation, scenarios, and sometimes we think that is super important for our careers, but what we forget is that life, marriage, ministry, becoming adults, that's something that you're going to do for the rest of your life, and having a spiritual perspective of it is very important. So talking about these things sometimes might feel like, Joe, it's not going to happen for another 5-10 years. It's like, first of all, you don't know that, and second of all, 5-10 years from now happens faster than you think, and third, you prepare longer sometimes for a driver's license test than you would for marriage and careers and future, and so it's super important that we take these things, because our legacy building starts today. But as we get a second mic for me and Pastor, I wanted to ask him a couple questions. The first ones are going to be fun, or not as serious, and then we'll get into some of the more serious. I reserve the right to answer or not. Yeah, we can skip. Okay, so the first one, this should be an easy one. Pastor, what do you do for fun? No, let me tell you. Fun. I think. No. You're wrong with me. I really have fun. I laugh sometimes for myself. Believe it or not. Many of you don't know my mother, pero mi mamá era una persona que era muy cómica. She was very funny. Y todavía yo tengo jokes de ella in the back of my head. Y de pronto esos jokes vienen y I start laughing by myself, listen to it. But, we also have Sarah. Sarah look a lot. Sarah is a funny person. When she want to be a pain in the neck, she is also. But when she want to be funny, Sarah is funny. So, estar al lado de Sarah, me da ganas de reír. Pero más que todo, a mí me gusta caminar. Cuando yo puedo caminar, around my house, or go outside and walk and all that stuff. I like to ride horses when I can, I like to shoot with a gun. Yeah. And by the way, I am a good shooter. I'm not kidding. I have a gun. I mean, I don't have a gun. My wife has a gun. I give it to her. Yeah. That's how weird, huh? So I'm planning to go to a shooting range. is it a shooting range? Yeah. We have to go. So be careful, because he has a gun. All right. I never wear a gun with me. No. But other people do. So don't play games. All right. So all the restaurants in the world burned down except one. What is your favorite restaurant? Not Molina. What is your favorite I go to restaurant? Molina because it's close. But, it's too expensive. Molina is too expensive. I don't know what happened in Molina. So, Your favorite. All All the other ones burned down. This is the only one that lives. Which is the one that stays? Yeah. Well, but, I have a few. Yeah. Only pick one. Well, I like La Carreta too. La Carreta. The whole chain. So you can go anywhere and visit La Carreta. I like Molina. I like the beans from Molina. Yeah. Molina's beans are, amazing. Yo no sé qué es lo que ellos hacen ahí. I don't know. It's a secret. Pero, Pero I like also Olive Garden. También me gusta. Olive Garden, La Carreta. Okay. That's where we're going on Sunday. All right. This one is your favorite hymn. 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 Yeah. Himno. I love number 1,
Holy, Holy, Holy in her hymn book. I love, ¿tiene que ser uno solo? Top 3. Okay. No sé, no estoy muy seguro porque, we don't say the number here. Ahora en la iglesia no se dicen los números, pues se pone en la pantalla eso. Pero it used to be 120. What is 120? A mighty forte es el castillo fuerte. I think it used to be 120. ¿No? Ok, esa no es. 110 in the cross. Y así. 98. Bueno, es que yo a veces confuse los himnarios esto con los otros que teníamos antes. What is 98, right? Yeah. Which one is 110? The cross? The cross? Yeah. Yeah, those are classic songs. But I like some modern music too. We sing a lot of hymns here. I think not as much as Sunday mornings, but we try, thanks to Sarah and to a couple people that are holding on to our roots. We actually sing one every Saturday. So, and many of them I think we do a pretty good job at Mighty Fortress. So next time we'll have to make sure you hear that one. So if you don't know that, Pastor has 2 son-in-laws, and so the question is, who's your favorite son-in-law? No, no, I'm just kidding. The question is, the answer is me. What? Neither. All right, I don't like either of you. When you have a daughter, listen to this. When you have a daughter, he have a daughter. When you have a daughter, ningún muchacho is good enough. Okay? I thank God for them, porque ellos son muchachos de Dios. But when you have a daughter, especially when they're going to get married, you're going to get married, right? Soon. For your father, nobody's good enough. Okay? Le damos gracias a Dios por el muchacho, pero because they're going to steal your daughter from your house. Okay? So who have fun with that? Tell me the truth. Like I said the other day, you see the little bag next to the door, que she's leaving next day, right? Se va el próximo día y ahí está la maletica que se va. Y después no viene más para atrás. So that happened to me 2 times, okay? I already hate my future son-in-law. Yeah. All right. Okay, so here are some of the more on-topic questions. And this is a bit of a thought experiment. What would you do? And this is a way to get to know you a little better and some of your skills and your passions. But if being a pastor wasn't an option, what would be a career or a calling that you would follow? A teacher. Teacher? Yeah, I like to teach. Like a professor? Yeah. But I love to teach the kids too. Pero, yeah. Yeah. And so if you didn't know this, Pastor is actually teaching at a few online in a few seminaries. And so it's neat that the pastor role affords you that opportunity to do many things. So those that are considering ministry as a full-time deal and want to I reject the idea or the calling que they asked me to be a full-time teacher in the school. Y le dije que no, que my first calling is to be a pastor. So pastor for me is the first. So during ministry or before starting ministry, did you ever have doubts on that certain direction that God was drawing you toward? Did you ever have doubts? What were some of those doubts? You mean when I was Christian? After you're a Christian, you're a believer, you start to feel God calling you into ministry. What were some of those doubts, if any, and how did you face them? I don't have doubts que God was calling me. I never have a doubt about that. But sometimes, you say, wait a minute, because that's a test. Ministry is not to showing off. Ministry is to serve. Because if you want to just be a pastor to showing off,
and to be in front of people, you're going to get depressed. Because people don't appreciate what you're doing. You know? And so you cannot do preaching or be a pastor for, for people to say, oh, how nice. No. So I always think about, wait a minute, why I am doing this? If I'm going to be a pastor, if I'm going to preach, if I'm going to counsel in people, because sometimes people think a pastor is to be in the pulpit. I'll tell you the truth. The pulpit take me maybe 20% of my time. So where is going the other time, the other percentage? I have to talk to a lot of people in church behind the walls. And behind the walls, you find a lot of problems. So you need to love people in order to be a pastor. If you don't love people, you cannot be a pastor. It's like a doctor. If the doctor don't love people, he cannot be a good doctor. Because people feel when you love them. People can sense that. So siempre me pregunté eso. ¿Sabe? I never have doubt that God called me to be a pastor, pero siempre me preguntaba why I want to be a pastor. To serve the others or to serve me? So once that was said y se resolvió en mi mente eso, tú sabes, yo puedo estar mucho tiempo sin estar en el púlpito mientras que yo esté sirviendo a la gente. And my great joy in life, for example, see a couple who have a problem. They are talking about divorce. They're talking about this. And then they come to me and we start talking and we start praying and I see the couple get together, back together, and the marriage was healed. For me, that's the great joy in ministry. Or somebody to get saved. They come to the church. They don't. We have many people here who come here like atheists, and they sit here. Se sentaron aquí como ateos. Se sentaron, y de pronto siguen viniendo a la iglesia, y de pronto they are believers, y they are deacons. For me, that's a great joy. I can think of no other things greater than watching people get reconciled either to each other or to God. In student ministry, the relationships are not the same, but the feeling and the satisfaction is very similar. Here's another question. So I have friends, they're unbelievers. I'm a Christian, and the struggle that exists with being young and having unbelieving friends. I want to spend time with them. I get invited to parties. What is your advice for someone that is thinking about legacy, that wants to make an impact with people, but I don't want to compromise my faith and I want to compromise my life? And so there's that complicated dynamic. What is your advice to someone that might be going through something like that? Yeah, it's difficult. It's very difficult because you want to please your friend sometimes. You don't want to lose them as a friend. But this is what happened. You don't want to win them to Christ by do what they do. You don't want to win them. Al contrario, ellos te van a alejar de Dios. So it's better to have your own party with your own Christians, friends, and invited them. And when they say, well, I have a party, there's going to be alcohol, there's going to be drug there, say, well, listen, that's not my place, man. You have to understand me. That person is going to be a moment when he have a problem that he's going to come to you for help. But si tú vas con él a vivir como él vive y eso, he don't want to come to you. You think you're going to lose him, but you're going to lose him. You're going to win him.
But sometimes it's difficult. I recognize that. You know, I have family que no son cristianos. Y, you know, cuando ellos me invitaran a las cosas de ellos, yo les dije, listen, yo iba before the fiesta empezaba. You know, before the party start, I go, I bring my gift, I kiss everybody, say, but I cannot stay, I have to go. But I was there with them for a little while. I can think of times where I was invited, whether it was to a bar or, and it's usually bachelor parties, to a bar or to a casino, and being like even as a long-term Christian, just conflicted, because for sure I'm not going to go there, but to say no to someone that you love. But what you're saying is absolutely true. If you have values, you stand by your God-given values and morals, you become a pillar to the people that were trying to compromise you. And then they will come to you when they are compromised, when they have issues, and they'll ask you questions and they'll look for your advice. And so I think that's a tremendous amount of wisdom. You don't have to cut your ties with them. Let them do that. But when they don't, you'll become a pillar for them. You'll become an example for them. And then my last question, and our last question for you, Pastor, is, and it's a simple one, but it's definitely profound. How do you want to be remembered? You have many roles. You're a pastor, you're a father, you're a husband, and none of us, fortunately or unfortunately, get to see our funeral. And I don't know if I would want to go to that. That's going to be a very, very sad party for me. Like, you know, I think there's this idea that I want to go to it, right, and see what everyone's going to say about me. But there's a lot of crying and stuff. So I'm glad I'm going to be wherever I am in heaven, enjoying life and stuff. But I do want to be able to at least tell those that are going to stay behind to etch something nice, you know, and say this is who Joe was. And I like to think about that periodically. And so I want to know, like in your case, what do you want, the most important thing, how do you want to be remembered? Like I said before, you know, my great joy is to see people, you know, their problems be fixed, people be safe. So I think the best thing I can think of is to be remembered as a pastor. You know, when you have a problem, I was there. You know, I care about you. In my funeral, you say, you know, Pastor, help me with this. Pastor, help me with that. Y que mis hijos también puedan decir eso. You know, what a example to follow. That's the great joy. I mean, in those moments, es como cuando you're going to die. People think that cuando they're going to die, oh, bring me my titles, you know, the degree. Nobody care about that when you're going to die. You want the people who you love to be next to you. That's it. I believe that's one of the things I me gustaría, you know, be remembered as a pastor. It's amazing, you know, porque, you know, this is a tricky question porque el ministerio es algo que I don't know if everybody understand what I'm going to say. Pero el ministerio es algo como que, you know, I am talking here, right now. But in the same time, I am watching me talking. That sounds weird, right? What I mean, el ministerio tú te das cuenta que it's not you. It's not you. It's not Javier. It's the Holy Spirit who used your weakness as a human to bring the eternal world to the people. So I am like a spectator too, in the same time. I am not un protagonista. Yo no soy uno que está actuando. Yo soy uno que está mirando también lo que Dios está haciendo. Yo no soy el que está haciendo las cosas. Y así como yo me siento 99% de las veces, que yo soy un spectator de lo que Dios está haciendo a través de mí. Y yo ¿sabes cuando yo me doy cuenta de eso?
cuando I listen to my preaching, because I listen to my preaching, sometimes it's hard to listen to my preaching. Pero you say, wait a minute, where did that come from? I never in my life I thought of that, ese preaching que yo hice ahí, esa cosa que dije ahí. So I know it's not me. So I cannot take glory. I cannot take the glory because that's not true. So, yeah, I like to help people feel good, que una persona sea ayudada, etc., etc. But at the same time, it's not me. Because I am a sinner, I am an imperfect person, sometimes I am upset, y todas esas cosas son parte de una naturaleza pecadora. So, I know it's not because me, it's because the Lord doing things through me. That's it. Well, I don't know if they want to ask something, because maybe those questions come from them. Yes. Oh, many of them okay. did, yeah. If anyone has a question, I have just like one or two things to say, but if you just pop up your hand, I'll take the mic too. If you have a specific question for Pastor. Pastor was talking about Jonathan Edwards, and I believe it was Jonathan Edwards that says that he vowed to rethink of his own death every hour of every day. And I think that that's absurd. I think that that's too much, right? But there's a wisdom in the principle to think of our legacy. It's like, I don't even have to think about death, right? But it's the legacy, right? It's like it's who we are to the people around us, and what we're doing with this life, this little life that God has given us. And I think that there's many things that you can do with this. And I think that if you're wasting it, God will hold you accountable for that. God is going to ask you, what did you do with what I've given you? And to a degree, all of us are going to fall short. But I want to get to heaven tired. I want you to get to heaven tired. And what I mean by that is that you would have spent every effort trying to do and cooperating, if you will, with God to do everything in your power to live a life that glorified Him and loved your brother and your sister. So be inspired, be challenged, be convicted. I know that tonight was a little more in depth than what we usually do on Saturday, and this was the intent. I want you guys to leave this place and say, at least that I would know that there could be no excuse, that if you were alive and listening for 15% of it, then you must hear this, that you have a responsibility placed on your life to leave a legacy, and it starts today, not when you're 50, not when you're 60, but right now. Okay, so if you have any questions, I'll give you another 5, 4, Or comments. 3. Raise your hand. 2 and 1. Okay, let's thank Pastor one more time, and then Sarah's going to come for some announcements. And I'll announce Okay, so October the 13th, if that's a Friday, isn't that like an unlucky, supposedly like a, whatever, we're in church. Thank you.